हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो एक ट्रू सोल्व्ड क्राइम केस है जो कि एक यंग ब्रिटिश सोल्जर का है जिससे पूरा ब्रिटेन शॉक था। ली का मर्डर पूरे दिन की रोशनी में, मिडल ऑफ द डे, मिडल ऑफ द स्ट्रीट, मिडल ऑफ द टाउन, बड़ी वहशियाना तरीके से हुआ था। हर तरफ बस ली का मर्डर ही डिस्कस हो रहा था जब ये हैपन हुआ। And it was so shocking और so unbelievable, painful कि कोई कैसे ऐसे ही चलते हुए बंदे को मर्डर कर सकता है just without any reason। तो उसके बाद ये एक टेरर अटैक था और इसके बाद लंदन में इस्लामोफोबिया एंड रेसिज्म का एक तूफान आ गया था। अगर आप ये सब देखना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कैरी ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। So let's start the case. That case takes place in London, England, 22nd of May 2013 and victim था ली रिग्बी जेम्स। ली रिग्बी जेम्स कौन था, इसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ and then we will go to murder। ली रिग्बी जेम्स जो कि इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में 4 जुलाई 1987 में पैदा हुआ। ली बहुत ही छोटा था जब इसके पेरेंट्स में इलादगी हो गई और फिर जल्द ही उसकी मदर को कोई और मिल गया। ये इयन था। इयन बहुत ही अच्छा इंसान था और उसके अपने भी 5 बच्चे थे। इयन और ली की मदर लिन ने मिलकर बहुत ही प्यारी फैमिली बनाई और अपने बच्चों की तरबियत, अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू की। बेसिकली ली अडोर हिज फादर और उसका फादर इयन वो ली को अडोर करता था। वो बहुत ही ली के साथ बहुत ही मोहब्बत करते थे और वो आपस में भी बहुत ही मोहब्बत और तरीके से रह रहे थे। ली को हर एक चीज़ अवेलेबल थी जिसकी कोई भी बंदा ख्वाहिश कर सकता है। उसकी ज़िंदगी, उसका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। ली बचपन से ही ब्रिटिश आर्मी में जाना चाहता था। वो हर वक्त यही कहता था कि वो बड़ा होकर सोल्जर बनेगा और 2005 में जब वो सिर्फ 18 साल का था तो वो आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। मुझे रियली तो नहीं पता कि आर्मी की ट्रेनिंग टू बिकम अ सोल्जर क्या प्रोसेस है, कितना प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, लेकिन ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग उसको एक रुबैका नामी लड़की मिली। दे बोथ फॉल इन लव और फिर 2007 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों का एक 2 साल का बेटा भी था जिस वक्त ली का मर्डर हुआ इन 2013। ली स्टेशन रहा डिफरेंट कंट्रीज़ में। इनमें अफ़गानिस्तान, साइप्रस, जर्मनी एंड इंग्लैंड शामिल थे और इस वक्त ली परमानेंटली लंदन में ही स्टेशन था। वो बहुत खुश थे। उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर बहुत ही अच्छी जा रही थी। ली बहुत खुश था। उसको लगता था कि वो बहुत ही लकी है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ और भी करना चाहता था। वो ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था कि उसको हर एक चीज़ मिली, लेकिन उसने अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया। तो अपनी इस खुशी के लिए उसने एक चैरिटी हेल्प फॉर हीरोज़ को ज्वाइन किया। ये हेल्प फॉर हीरोज़ जो कि सपोर्ट करते थे सोल्जर्स को, उनकी फैमिलीज़ को जो किसी भी जिस्मानी और ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये चैरिटी उनको बेसिकली सोल्जर्स की फैमिली को सपोर्ट करती है इन एवरी वे। तो ली उनको ज्वाइन करके उनके साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसे लगता था कि अब उसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है। इस वक्त वो अपने 20s में था और एक नॉर्मल दिन 22 ऑफ मई 2013 जब वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस वक्त ली की ड्यूटी टावर ऑफ लंदन पर थी। वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने हेल्प फॉर हीरोज़ की हुडी पहनी और 2 बजकर 10 मिनट पर वेलिंगटन स्ट्रीट
near junction with John Wilson Street, part of the South Circular Road in Woolwich, near the perimeter of the Royal Artillery Barracks, जहाँ पे रिग्बी स्टेशन था। रिग्बी वुलविच अर्सेनल स्टेशन पर 2:10 पे पहुंचा एंड वहाँ से उसने छोटी सी वॉक थी टूवर्ड्स बैरिक्स में जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी, तो उधर उसने वॉक शुरू की। उसने दोनों तरफ देख के, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था रोड और टाउन भी, उसने दोनों तरफ देख के, हर तरफ सेफ था, उसने रोड क्रॉस करना शुरू की। ये एक रोशन दिन था, मिडल ऑफ द डे, सब लोग आ जा रहे थे अपने कामों पे, गाड़ियों पे, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। जैसे ही उसने रोड क्रॉस करना शुरू की, एक कार ऑल ऑफ सडन आई और उसने ली को हिट किया। सीसीटीवी कैमरा में देखा जा सकता है कि कार ने जानबूझकर ली को हिट किया जब वो सेफली रोड को क्रॉस कर रहा था। उसे अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला और अब ऑल ऑफ सडन वो ज़मीन पर था। कार में से 2 लोग जल्दी से उतरे। जो लोग अराउंड थे उन्होंने यही समझा कि ये जो एक्सीडेंट हो गया है, तो इस एक्सीडेंट की वजह से लोग तेज़ी से उतर के अब ली की हेल्प करने लगे हैं, लेकिन वो रॉन्ग थे। एक्चुअली ये लोग जो गाड़ी से उतरे, इनके हाथों में नाइफ्स थी, उनके पास मीट क्लीवर और रिवाल्वर भी था। वो गाड़ी से उतरे, ली जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, जाके उसको स्टैब करना शुरू कर दिया नाइफ्स के साथ। और ऐसे एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि वो ली की गर्दन ही उतार देना चाहते हैं मीट क्लीवर से। ये दोनों लोग जो ली को हिट कर रहे थे, स्टैब कर रहे थे, इनका नाम दोनों के फर्स्ट नेम एक्चुअली माइकल, और एक का नाम माइकल सरनेम एड बेलोजो एंड दूसरे का नाम माइकल एडी बाउली था। सॉरी, माय प्रोनाउंसिएशन इजंट गुड। दोनों जो हैं वो ब्रिटिश नाइजेरियन थे। दोनों बहुत वेल एजुकेटेड और दोनों बहुत ही अच्छी क्रिश्चियन फैमिलीज़ के साथ बिलोंग करते थे। दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई थी और दोनों ने ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इस्लाम कबूल किया था और उनका ताल्लुक़ अल महाजरून एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ था। ये सब इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई और बाद में ये सारी चीज़ें सब पता चली। उस वक़्त किसी को पता नहीं था। जब वो स्टैब कर रहे थे ली को और ली ग्राउंड पे पड़ा था डेड, उस वक़्त यारो मददगार कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं था आ रहा। सब लोग बेसिकली शॉक थे, किसी को समझ नहीं था आ रहा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उस वक़्त एक बहुत ही ब्रेव औरत ने थोड़ी हिम्मत की, वो आगे आई और ली के मर्डरर दोनों माइकल्स उनके दरमियान खड़ी होगी ताकि वो ली को और ज़्यादा स्टैब ना कर सके। ली की गर्दन ऑलमोस्ट बी हेडेड थी। इस वक्त वो लोग ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ एक एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने उस औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि बेसिकली ये उनके एक्ट में शामिल नहीं था। वो सिर्फ एक डर और खौफ की फ़िज़ा कायम करना चाहते थे कि लोग डर जाएं, खौफज़दा हो जाएं। वो अल्लाह अकबर कह रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि रिकॉर्ड करो, हमारा मैसेज रिकॉर्ड करो। हमने इस ब्रिटिश सोल्जर को मर्डर करके, जो ब्रिटिश आर्मी दुनिया में मुस्लिम्स को किल कर रही है, हमने उसका रिवेंज लिया है, हमने उसका बदला लिया है। पुलिस अराइव्ड आफ्टर 5 मिनट्स और जब उस वक्त वो छुरियाँ लहरा रहे थे, स्टिल छुरियाँ लहरा रहे थे और कभी इधर कभी उधर अराउंड रिग्बी वो चक्कर लगा रहे थे छुरियाँ लहरा के। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती हैं, लेकिन मैं उनको देख नहीं सकती, सो मैंने अपनी वीडियो में उनको ऐड नहीं किया। इस वक्त जब पुलिस आई तो पुलिस ने उनको वुंडेड किया, पहले शॉट किया। तो जब वो वुंडेड हो गए, वेपन्स उनके हाथों से गिर गए, जो भी उनके हाथ में नाइफ्स थी,
دین پولیس اریسٹ دیم اینڈ ان کو پھر ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں لے کے جایا گیا. دونوں کو ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں لے کے جایا گیا. وہاں سے 5 دن کے بعد few months کے بعد on September 2013 دونوں اکیوزڈ آدمی ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے کورٹ میں پیش کیا گیا اور دونوں نے they both were pleaded not guilty. ان کو لی کے مرڈر پر کوئی ریگریٹ نہیں تھا, کوئی شرمساری نہیں تھی. پھر اگین on December 19, 2013 دونوں آدمی pleaded guilty. اب دونوں نے قتل کو مان لیا اور اپنی شرمساری ظاہر کی. Both were pleaded guilty. On 26th of Feb 2014 دونوں کو sentenced to life imprisonment excluding the possibility of parole. On 8th of April 2014 Ed Belojo launched appeal against his whole life term. لیکن کورٹ نے اس اپیل کو ریفیوز کر دیا, بلکہ اس کو بتایا کہ اس کے پاس اپیل کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. And that was exactly what we think. He shouldn't have any right to appeal. اس حادثے کے بعد, اس مرڈر کے بعد UK میں, پوری دنیا میں مسلم فسادات پھوٹ پڑے. اتنے زیادہ انسیڈنٹس رپورٹ کیے گئے, وربل ابیوز, فزیکل ابیوز, مسجدوں میں آگ لگائی گئی, لوگوں پر اٹیک کیے گئے, آن لائن انٹرنیٹ پر ابیوز بڑھ گیا. ہمیں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی بہت ہی ڈر آتا تھا. پولیس نے تقریباً 1200 پولیس آفیسر ڈپلوائے کیے ایکسٹرا لندن کے ارد گرد ٹو کیپ مسلم کمیونٹی سیف. لوگوں کو بار بار کام رہنے کی ایڈوائس کی جا رہی تھی اور لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. پولیس پراپرلی انویسٹیگیشن کرے گی اور جو بھی رسپانسیبل تو اوبویسلی اس وقت پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا تھا, لیکن کہ یہ واقعہ کیوں کیا گیا, کیا وجہ تھی اس کو کرنے کی, یہ ساری انویسٹیگیشن پولیس نے ابھی کرنا تھی. اینڈ بیسیکلی وہ سٹارٹ کر چکے تھے. اور اس واقعے کے بعد برٹش سروس ممبرس کو ایڈوائس کیا گیا کہ وہ یونیفارم نہ پہنیں, پبلک پلیسز پہ یونیفارم پہن کے نہ جائیں. بعد میں یہ چیز ختم کر دی گئی, لیکن اس وقت جب ایوری تھنگ واز بوائلنگ, سب ہر طرف گرما گرمی تھی, لوگ بس مسلم کمیونٹی کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے. بہت سے ایکچولی جو نیوز پیپر تھے ان کو تو بس بہانا چاہیے تھا کہ وہ مسلم کمیونٹی کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں, اور وہ ٹھہرا رہے تھے. وہ ساری مسلم کمیونٹی کو اس چیز کے لیے بلیم کر رہے تھے اور اس کو اسلامک ٹیررزم کا نام دے رہے تھے. مسلمانوں, لڑکیاں, لیڈیز جو اسکارف پہن کے اسکارف کھینچے جاتے تھے, ان کو دھکے دیے جا رہے تھے. ڈفرینٹ ٹائپ آف ابیوز جو ہے وہ رپورٹ کیے جا رہے تھے. بہت سارے انسیڈنٹ ہو رہے تھے. پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو مرڈر کیا گیا اس کا مقصد ہی صرف اور صرف خوف اور ڈر پیدا کرنا تھا. 12 جولائی 2013 کو لی کے فیونرل میں thousands آف پیپل نے شرکت کی, انکلوڈنگ present and former soldiers. ڈیوڈ کیمرون جو کہ پرائم منسٹر تھے اس وقت, انہوں نے بھی اس میں فیونرل میں شرکت کی, اور بورس جانسن جو کہ لندن کے میئر تھے اس وقت, انہوں نے بھی شرکت کی اس فیونرل میں. آفٹر لی کی مرڈر کے 5 days کے اندر ہیلپ فار ہیروز کو 600,000 pounds ڈونیشن ریسیو ہوا. لیکن سیڈلی اب لی تو ادھر ہے ہی نہیں تھا کہ جو وہ اس ڈونیشن سے لوگوں کی ہیلپ کر کے خوشی محسوس کرتا, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ڈونیشن, یہ ہیلپ لائف چینجنگ ہیلپ ہو سکتی تھی. On 3rd of June 2018, one of Rigby's murderer, Michael Adbelojo, اس نے ریگریٹ کیا اور معافی مانگی. یہ پریزن سورسز ہیں, اکارڈنگ ٹو دا پریزن سورسز یہ پتہ چلا ہمیں کہ اس نے معافی مانگی اور اس نے ریگریٹ کیا جو اس نے لی رگبی کو مرڈر کیا تھا.
اور اس نے کہا کہ اس نے قرآن کو غلط انٹرپریٹ کیا، اس کو برین واش کیا گیا تھا، اس نے قرآن کا غلط مطلب لیا اور اس کو غلط چیزیں بتائی گئی تھیں جو ایکسٹریمسٹ گروپ کی جانب سے جو اس کو ٹریننگ دی گئی تھی. تو اس نے اس چیز کی معافی مانگی. لیکن لن رگبی مدر آف لی، انہوں نے کہا کہ اس کی معافی کو کبھی قبول نہیں کریں گی اور کبھی اس کو معاف بھی نہیں کریں گی. میری اوپینین میں میرے پاس ان کے لیے کوئی سمپتھی نہیں ہے. دونوں آدمیوں کے لیے انہوں نے نہ صرف اسلام کی رونگ انٹرپریشن کی ہے، انہوں نے نہ صرف رونگ انٹرپریٹ کیا اسلام کو، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا اور بہت ساری زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. نہ انہیں خود اسلام کی سمجھ تھی اور نہ ہی انہوں نے صحیح سمجھنے کی کوشش کی. نہ ان کو خود اسلام کی سمجھ تھی اور نہ ہی ان کے ہینڈلرز کو اسلام کی صحیح سے سمجھ تھی. اگر صحیح سمجھ ہوتی تو یہ انسیڈنٹ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. جو بھی اسلام کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کسی بھی چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کہ دوسرے انسان کو، ہیومینٹی کو تکلیف پہنچائی جائے کسی بھی طرح سے. تھینکس فار واچنگ. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کو ہٹ کریں، اور اگر آپ مزید ٹرو کرائم سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو ہٹ کریں، اور اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز لیو اے کمنٹ ڈاؤن بلو. تھینکس ویری مچ. بائے فار ناؤ. اللہ حافظ.